Wasikizi wetu wa kipindi chetu Atufanane, kipindi chako, kipindi chao, kipindi cha wao kwa wao, kipindi cha sisi kwa sisi, kipindi chao. Hii kipindi ni kipindi kiliungiwa kwa ajili ya kuleta historia, kwa ajili ya kuleta kulturi yetu, kwa ajili ya kuleta kutimi yetu. Hii Atufanani, Atutafananaka ni kipindi kilipoungiwa ku Radio Kyondo. Munaona kila wakati alama ya Kyondo pale ya vazi napovaa. Kila wakati wasikizi wetu walianza kuitufata kila wakati, na wanitufuataka kazi tatu: pasa ya asubuhi na saa ya 12h. Radio Kyondo ilianza kutangaza kipindi Atufanane, na hii kipindi sasa kiko napita pa YouTube, kiko napita pa TikTok, kiko napita ku WhatsApp, kubichukio byetu bya mikono, muma option yote ile munapojua pa kuona na kutazama, mutaipata hii kipindi Atufanane. Kwa wafazi wetu wanapashwa kuandika Atufanani TV, mutaipata mu YouTube, mutaipata pa TikTok, mutaipata pa fazi ningi zile tunapoita katika lugha ya Kimbombo maoption mingi ya viangalilio vyetu vya vichukuo ya mikono. Asanti sana kwenu kila wakati na kila saa. Miko napita kwa kuleta historia, kwa kuleta kutim, kwa kuleta tunapoita kulturi yetu ya sisi watoto wa Afrika na watoto wa Kongomani. Leo tuko na shina moya munene sana, tunapoita le Katanga, l'histoire du Katanga. Hii historia tutanenea pa kintu mwa kikubwa, kwa sababu watu wengi hawatambue Katanga ni nini, na waekriven wetu wa historia wengi hawatafuti kwa kujua maana ya Katanga inasema nini, na pale hapa Katanga panakuwa nini, na palitoka nini, na panakuwa nini. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Atufanane, mbele ya kuingia katika kipindi cha historia ya kusema Katanga ni kitu gani na Katanga munakuwa nini, tutasemea maneno makubwa iko ndani ya Katanga. Na hii jina Katanga ilitoka wapi, ilitoka kubanani, ndio tutakaposemea. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Atufanane, atutafananaka. Kila mtu na neema yake, kila mtu na uwezo wake. Hii kipindi kiliungiwa ku Radio Kyondo, ndio kulizari kwa hii kipindi. Sababu Jean-Claude Masangu Cheval Blanc haliangaliaka tutapatia jina gani hii radio, alileta Radio Kyondo. Kyondo ni kusema, Kyondo ni kuunga, Kyondo ni kuonesha, na Kyondo ni kujulisha. Hii Kyondo iko na julisha, iko naonesha, na iko naunganisha kila watu. Radio de Culture na hii Atufanane ni kipindi kia culture. Wasikizi wetu wapendwa, popote munaponifata kubichukuliwa vyote vya mikono, na lamukia mbele wafazi wetu wanetufataka kila wakati na kila saa. Na mulamukia yeye Mwilambwe Lukombe, le PDG wa Katanga Building. Na mulamukia mama Natasha. Na lamukia na batoto bote bale wanapokuwa pa mama Natasha. Na mulamukia yeye Elmas, yeye ni dereva wa Mwilambwe Lukombe. Na mulamukia na yeye Ginyembo Omfort di Katanga. Na mulamukia yeye mama Mirensenga. Na mulamukia yeye mama Mande. Na mulamukia yeye papa Mwamba Kabwe. Huyu papa Mwamba Kabwe ni baba wa bababa. Na mulamukia na yeye Ilunga Marco. Na mulamukia Flavia Umba ni wa kuamka. Na mulamukia na yeye papa Jean Mulongo ni shofer wa amka. Na mulamukia na yeye Jean shofer wa Mwilambwe Lukombe. Mwafwa iko sana bila kusabu. SNCC yeye Manyanga Marke Ntambo, directeur d'exploitation wa SNCC. Mungu apate kumuchunga na Mungu apate kumulinda.
na bila kusabu yeye prof Mande Mutombo le grand professeur, na yeye Jeune Yumba wa 21e pale yeye anapoangalia ile masomo ya Kiswana Bantu na Mwine Ntanda, na yeye Kasongo Mapya Makulu na yeye Umba Papi. Hawa ndipo wanaangalia ile masomo ya Kiswana Bantu Mwine Ntanda. Ile konafanya hatua kubwa kwa watoto kwa elimu ya masomo. Mwafaiko sana kokote munaponifata, kokote munaponisikiliza, bila kusabu wa Mukamasaka na Kalula kuna Kilobelobe, boboto wanaponifuata, Papa Bernard, na mulamukia Papa Jedo, na mulamukia Kipirijan, na mulamukia na yeye muke wake, Mama Mwika, na mulamukia na yeye Desbar na muke wake, na mulamukia Baba Kileshi, na muke wake, na batoto bote, mine balamukia. Hii emission atufanane na Mama Miliam Mizilman, na mulamukia naye jambo kubwa sana kwa kipindi ketu atufanane. Bila kusabu Kabamba Lumandi mule golf, bila kusabu Kisimba Mutanga, bila kusabu Ngoi Mwanzalilikusi, bila kusabu Mwika Beatrice, bila kusabu yeye Manyonga Ngoi, bila kusabu Ngoi Kazadi Plamedi, bila kusabu Mutombo Ngoi, bila kusabu Mwanza Ngoi, bila kusabu yeye Nshimbi Ngoi, na bila kusabu Kavula Ngoi, bila kusabu Ino Ngoi kule Kolwezi. Mwafaiko sana, tunaanza kuingia mkipindi ketu atufanane. Katanga ni nini? Na ndani ya Katanga munakuwa nini? Ndani ya Katanga tutasemea kwa ile kabila tunapoita Luba. Waluba wanapoikala katika Katanga, na Muluba ni nani? Na hii jina Katanga ilitokea wapi? Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi atufanane, munifate vizuri hii historia. Muluba ni nani? Na Muluba anekalaka wapi? Na jina ya Muluba ilitoka wapi? Na hii kabila ya Muluba ilitokea wapi? Watu wengi weko nejuliza Muluba ni nani? Na maana ya Muluba ni nini? Hii jina Katanga ilitoka kumulima wa Manono wanaita Katanga. Pali pa Biumbe. Tunaita mukatika Kifransa que le Katanga est le berceau de l'humanité. Personne ne peut contester ça. Makabila ningi inatoka katika inchi ya Katanga. Munifuate vizuri. Watu wengi weko nejuliza, hii jina Muluba ni kitu gani? Muluba banaita Luba. Luba. Hii Luba ina maana yayo. Na hii maana ya Muluba inasema nini? Watu wengi hawajulizake, na waandishi wengi hawajulizake ya kwamba maana ya Muluba inasema nini. Watu wengi wako nasema Muluba alipoteaka. Sivyo. Sivyo. Muluba kupotea. Jina ya Muluba iko na maana. Maana ya Muluba inasema Mungu wa uzima. Mungu wa uzima mwenye kuumbwa. Kwiko Mungu muumbaji, na kwiko Mungu wa uzima ni wewe na mimi, un être vivant. Njo pale wazungu walikuwa wanakutanisha, wanaanza kuita sema le peuple bantu. Le peuple bantu ni kusema nini? Watu wa uzima, les êtres humains. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi atufanani, hii jina ya Katanga ilitoka kumulima ya Katanga kule Manono. Ni pali panapoishi makabila za Waluba. Muluba anaenda pali pa mingi sana. Eko na 4 territoires, 14 plutôt, ile anapoikala Muluba. Fazi zote watoto wengi wa Katanga wanatoka katika hii kabila ya Waluba. Muluba ni être vivant, ni kiumbe. Sasa kwiko wale walibakia na ile ruga ya Buluba, banaanza kuzala makabila ya kuachana. Mulamba alitoka kubaluba, Mubemba alitoka kubaluba,
Naanza kumfazilia kidogo sasa, msikilize. Hakuna kabila ya Babemba. Mubemba ni kusema mtu wa kuikala kumai. Mulamba ni mtoto wa Ina Kiluba. Huyu Ina Kiluba ni nani? Wengine wanijiulizaka hii jina ya Ina Kiluba. Wandugu wetu wa Zambien, kama watoto wetu wankana wetu wa Zambien, watu wengine watedita jua nini meneita bankana. Sese ni bantu balitoka huku kwetu, balitoka kubaluba. Le peuple Luba que vous voyez. Mbele ya yote, nini wa politicien mutoshe mbele politique mu histoire. We politicien wote kona nishikia na sentiment yako. Tosha mbele politique yako, hii minaanza kusema ni histoire. Aweji kutrompe histoire. Aweji kuefase histoire. Kama unatafuta kuefase histoire, aute efase. Juu histoire kona tembea na nature pamoja. Aute efase nature. Auta weka jogo akwe mbata. Wala mbata akwe jogo. Wala mbuji akwe imbwa. Siku hata moja. Nini wote munapo nifuata wa politicien, mutoshe akili zenu za mvuruko wa kuweka ndani ya historia. Atupende kupoteza watoto. Ndipo maana leo tunaanza kukombana kombane kwa sio kuyua maana ya origine ya mtu hapa Kongo. Wasikizi wetu wapendwa. Na unini watu wengi banasikia kele Sangalubango. Bengine wanasema Sangalubango ni muntu. Sangalubango ni mukini. Sangalubango hana muntu, hana mukini. Sangalubango ni inyo, ni nwayo, muungano wa watu wa uzima waliowekewa katika ile muungano. Wanaanza kuita Sanga ya Lubango. Kama wanaanza kuita leo Luba Sanga. Luba Sanga. Muluba Sanga. Seka litoka mubuluba. Musanga ya Lubango. Njo inazala makabila mingi. Munatoka Bazibambwe, Musanga Lubango. Isi Okatanga. Umu Katanga. Mutanirumia kuweka muruga ya Kifransa. Kwa sababu ruga ya Kifransa inakuwa na mambatano mengi na uchangio wa maruga. Juu kwa sababu inaanza kuleta mvuruko. Miko nasema muruga zetu za sisi Babantu ni Swahili. Njo ruga yetu ya sisi Babantu. Mi siwezi kuilipendeza Kifransa. Sababu ruga Kifransa haina ruga yetu. Naanza kufundisha vizuri hii historia. Muluba njimbo punatoka makabila mingi. Muluba na Muluba na Musonge ni batu bamoja. Mwingine atanyuliza na munakani. Bengine bajui Kongolo Mwamba alikuwa nani. Muluba na Musonge ni watu wa moja. Munifuate vizuri. Uyu Muluba anakuwa na materitoire 14. Presque njo munatoka makabila mingi ya umu inchi yetu ya Kongo. Hakuna kabila ilitoka Mukasai inakuya umu Mukatanga. Muluba ana na derive. Muntu anyoneshe derive ya Muluba. Na kule kulitoka ruga ya Muluba. Ilitokea wapi? Ruga ya Muluba aina na derive. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Hatufanani. Wengine wanaanza kusema wa historia, wanaanza kusema Waluba sisi watoto wa Kongomani tulitoka kule kwa kutoka kwa jua. Tunatoka kunor. Haba sema tulitoka kunor. Njo kule tulitoka sheba peple Bantu. Wasikizi wetu wapendwa. Maneno hii mine chungua sana. Napenda kusema historia. Tunatazama ndani ya Biblia. Kama tunasema Biblia, wengine wazungu hawaitikake kubeba maneno ya historia na kuichanga na Biblia. Wanasema l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité, précisément dans l'Afrique centrale. Sasa kunor tulienda kufata ako nini? Wasikizi wetu wapendwa. Kwa sababu hekima na akili ni vitu vikubwa sana. Inapasha kuwa na hekima.
kuliko elimu. Hekima ni kitu mwa kikubwa sana. Hekima beifundaki ni ya kutokea kwa Mwenyezi Mungu. Na hapa tunaanza kuleta historia, tunatazama vizuri. Hii jina Katanga wengi watambu wake kule ilitoka. Na jina Katanga ilitoka kwa wale munapoita le peuple Luba kule kumanono, ile mulima Manono Katanga. Watu wengi wa nchi Afrika walitoka ndani ya nchi ya Katanga kuwawa peuple tunapoita le Luba. Walitoka muile Nsangalubango. Ile Nsangalubango ilikuwa wapi? Ilikuwa kwa Olomami. Njo kule kulikuwa Nsangalubango. Njo kikipali nde kilikuwa Nsanga ya Lubango. Mule mulianza kuikala batu kama tunaita sema Union Panafricain. Njo hivi mulikuwa nao hii tunaita Nsangalubango. Hii Nsangalubango ilianza kuexiste bien avant Abraham. Nsangalubango ilianza kuexiste. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Atufanane. Avant Moïse, Nsangalubango ilianza kuexiste. Lien ya batoto leo tunaanza kuita ya Egypto na batoto bakongomani kama tunaita batoto ba hapa Katanga, kuiko inyo moya munene sana, iko spirituel, bantu abatambu waki. Kuiko malama iko na watoto wa Egypte na malama iko na batoto bakongomani hapa inchi ya Katanga. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi iki Atufanane. Histoire iko tutu. Tushuweke mo politique mu histoire. Njo tunaanza kuarabisha batoto yetu abatambue origini yetu. Abatambui hatua zetu za sisi wa Kongomani, mkongomani ni nani? Kama banaanza kuita mkongomani, wiko nani? Kama banaanza kuita muluba, wiko nani? Kama banaanza kuita Kasai. Hakuna kabila ya Bakasai. Kasai ni jina ya Mutoni. Na ile jina ya Mutoni ilitokea wapi? Ile jina ya Mutoni ulaliileta ni Lungambidi pa Musumba. Njua alileta jina Kasa. Banaanza kuita Kasai. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Atufanane, munifate vizuri. Ile muji ya Kasai na muji ya Katanga, watoto wengi wale wanakuwa ndani ya muji ya Kasai walitoka pa Katanga. Walitoka pa Katanga na munakani. Katanga ndipo kunapokuwa kizazi cha watoto wa Kongomani. Na Wakongo wengi, kama tunaita Wakongo wengi, bizazi kyao kilitoka hapa Katanga. Wasikizi wetu wapendwa, munifate vizuri. Kama banaita muluba ni kiumbe cha kufanana na Mwenyezi Mungu. Njoo hapo anazala makabila mingi umu nchi ya Kongo. Wasikizi wetu. Na ndani ya nchi ya Afrika, utenda katika nchi ya Afrika ya Kusini, batakonesha sama makambo zetu tulitoka ndani ya nchi ya Katanga. Precisement Otirbi Luba. Kama unaenda Muzibambwe, batakonesha vile vile. Unaenda Muzambi, batakonesha vile vile. Unaenda Mwangola, ni Ngola Mpende. Kama unafika Mwangola, na leo bene Mpende beko pale Kamina. Peko ile fulu munaanza kushikia mu historia asema Bampende baraanza kufanya cuivre. Balitoka hapa Katanga. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Atufanane, atutafananaka. Hii kipindi ni kipindi kyako, kipindi kyao, kipindi kya sisi kwa sisi. Tuko naleta historia ni juu ya kufundisha batoto yetu. Tutoshe politique ndani ya kuikala kwetu. Hatuna wa politicien. Wasikizi wetu wapendwa. Hatuna wa politicien. Tuko wa Kongomani. Ile jina politique haina jina yetu. Kila batu tuko na origine, kila muntu eko na origine. Ata ndege yuko naona biumbe. Kuko mandeke litoka pali pengine inakuwa kuishi hapa. Na sisi Wakongomani tuko berceau ya humanité africain. Wasikizi wetu wapendwa. Hii Kongo ni inchi moya Mwenyezi Mungu aliweka amo malama moya munene sana. Wasikizi, shina na mengi la kwezi kusema.
Mina semea leo juu ya histoire ya Katanga, l'histoire du Katanga. Le Katanga, c'est quoi? Le Katanga, c'est le berceau de l'humanité. Mutanirumia. Mina anza kusema mukiruga ya Kimbombo na watoto wetu wengine wanapenda français. Mais français haina lugha yetu. Le berceau de l'humanité congolaise. Wasikizi. Wapendwa wa kipindi Hatufanani. Tunajua ya kwamba kama wanakuita musonge. Musonge ni kusema kienye kuumbwa. Kama anakuita muluba, mwenye kuumbiwa. Bote, musonge na muluba ni batu bamoja. Misemeyo inaanza kuachana kidogo. Wasikizi wetu wapendwa. Kama banaita kiluba. Kiluba ni kusema ruga ya batu benye kuumbiwa. Les êtres humains. C'est pour cela que bazungu balikuwa kuimupatia jina sema le bantu. Le bantu ça signifie quoi? Un être vivant. Mwafua iko sana wafazi wetu wa kipindi Hatufanane. Munona pali panapopita ewa. Miko naleta kila wakati na kila saa maemission yetu ya culture. Juu ya kufundisha watoto wetu. Juu ya kufundisha bazazi. Bengine batambue historia vizuri. Bengine banejuliza kwa ajili ya nini banetuita basonge. Kwa ajili ya nini banetuita bakasai. Pale miko naonesha vizuri sana. Hakuna kabila bakasai. Bote banatoka Musanga Lubango. Hakuna kabila bakasai. Kasai ni mutoni. Leo naanza kuita babemba. Babemba balitoka kubaluba. Hakuna kabila babemba. Babemba ni muntu wa kuikala kumai. Na wanaanza kuita Kasai kwa sababu unekala kumutoni ya Kasai. Hauna Kasai. Una jina yako ya kabila. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Hatufanane. Banaanza kuita Kanyoka. Kanyoka haina jina, haina kabila yako. Kanyoka ilitoka kumugiza wa kutambuka lomami na bakakutanisha nyoka. Ndio banaanza kuita Kanyoka. Wasikizi wetu wapendwa wa kipindi Hatufanane. Wasikizi wetu. Wengine wanasema Kawalamba beko ni ba matriaka, abana wa matriaka. Babemba abana wa matriaka. Matriaka ikuku yake ko. Matriaka ilitoka paina Kiluba. Paske alikuwa princess. Ndio alikuwa anaanja matriaka. Na matriaka ilianja parwe Jean Conde. Wakati alikuwa princess ndio anaweka inakuwa matriaka. Mungu akuweke matriaka ndani ya tu ya sisi babantu. Wasikizi wetu wapendwa, mwafua iko sana. Kokote mnaponifuata mkona nitazama pafuashi hapa. Pale napooneshea iki kipindi, napopitizia kipindi iki, kipindi Hatufanane, fazi nzuri. Nalamukia wafazi wetu wote wanaponifuata kila wakati, wanapopenda pa TikTok, wanapopenda pa YouTube. Hatufanane iko nasema hatutafananaka, kila muntu na hatua yake, kila muntu na akili yake, kila muntu na kusema kwake. Nilionesha vizuri ya kwamba sauti ya mtu ni ya heshima sana. Usifatilie sauti ya mwenjako. Kila mtu Mungu alimuumba na sauti yake. Na Mungu kama uko naomba, Mungu atakushikia kwa sauti yako. Na Mungu atakuita pajina yako. Wasikizi wetu wapendwa, mimi nalamukia mbele wafazi wetu ote wale walianza kuitufata. Mwilambo Lukombe, le PDG wa Katanga Buizwing. Manyanga Marke Ntambo, directeur d'exploitation wa SNCC. Namulamukia na yeye Mande Mutombo Munu Mianshimi. Namulamukia yeye Fabien Mutombo, le PDG wa SNCC. Namulamukia yeye Eugene Yumba wa 21e ni représentant. Namulamukia yeye Papa Ngandu ni représentant wa 30e. Nebalamukia bote bila kusabu wafazi wetu wanitufataka pale pambali. Nicole Banza, Kiluba Banza, Papi Banza banapotufata, na yeye Kanyengelele Ngoi banaponifata kila wakati na kila saa, na yeye Kabamba Lumande, na yeye Kavula Ngoi wanaponifuata, Mutombo Ngoi, na yeye Mwanza Ngoi, Ngoi Kazadi Plamedi, na yeye Papa Edouard Ntambwe
wa Carré Français, Papa Edouard Ntambo wa Carré Français, bila kusabu Mama Colette ni yeye presidente wa ensemble ya Kamina ya Olomami, vice-presidente wa ensemble ya Olomami, na mulamukia na batoto yake, bila kusabu Kitwa Jombo, bila kusabu Ngoyi Mubanzo, Mama Gastoni na yeye Papa Sabin, na yeye Ngoyi Mwilambwe na walamukia bote, bila kusabu Ngoyi Mwanzalili, bila kusabu Mwikabea, bila kusabu Kisimba Mutanga, bila kusabu baba yangu Kazadi Gregoire, bila kusabu mama yangu Umba wa Monga Francisca. Jambo kwa nini wote mulianza kunifata ku hii utazamio wetu wa uchukiwa wa mikono? Tunapouchukua kwa mikono tunaita kama maportable. Mungu nanifuata pa YouTube. Hii ni alama ya Kyondo. Kyondo ni kusema, Kyondo ni kuunganisha, Kyondo ni kuleta historia, Kyondo ni culture. Mwafaiko sana, tutonana tena siku ijayo kwa kipindi ketu Atufanani.